बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत पर इससे पहले मैं कई वीडियोस बना चुका हूं और उसमें कुरान और हदीस से और असलाफ़ से कई दलाइल हमने पेश किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दलाइल हमने पेश किए हैं आज तक मुखालफिन में से किसी ने भी उन दलाइल का जवाब नहीं दिया। अभी कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि शिया राफ़िज़ी इस तरह से आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके सामने कहते हैं कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका मौक़िफ़ ये था कि वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तमाम सहाबा से अफजल समझते थे। ये हज़रत ज़ैद कौन है? ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे हैं और वो हज़रत अली के बेटे हैं। तो हज़रत ज़ैद का नाम लेकर के आवाम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जाता है कि हज़रत ज़ैद हज़रत अली को सबसे अफजल मानते थे। तो मेरे कुछ अहबाब ने इस बारे में मुझसे सवाल किया और वो ये जानना चाहते हैं कि मसला अफजलियत पर हज़रत ज़ैद का असल मौक़िफ़ क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम मुखालफिन की उस दलील का जायज़ा भी लेंगे जो वो हज़रत ज़ैद के हवाले से पेश करते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि हज़रत ज़ैद का अक़ीदा हज़रत अली की अफजलियत पर था। तो हम इंशाअल्लाह मुखालफिन की उस दलील का जायज़ा भी लेंगे, आपके सामने पेश करेंगे और फिर आपके सामने ये भी बताएंगे कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल मौक़िफ़ क्या है मसला अफजलियत पर। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो मसला अफजलियत है इसका ताल्लुक़ बाब अक़ाइद से है, बाब फ़जीलत से नहीं है। यानी कि फ़जीलत के जो उसूल होते हैं उसमें ज़ईफ़ रिवायात भी चल जाती हैं, वो भी एतबार के लायक हो जाती हैं, लेकिन जब अक़ाइद की बात आती है तो उसमें हरगिज़ कोई ज़ईफ़ दलील कबूल नहीं होती और उसके लिए हमेशा मजबूत दलील की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आइए मैं आपके सामने इस बात की दलील पेश कर दूं कि ये जो मसला है मसला अफजलियत इसका ताल्लुक़ बाब अक़ाइद से है, बाब फ़जीलत से नहीं है। और दलील ये है कि जो अक़ाइद की बड़ी बड़ी किताबें हैं उनमें से एक का नाम मैं यहाँ पर पेश कर देता हूँ, शरह मवाक़िफ़। ये अक़ाइद की बहुत बड़ी और मशहूर किताब है। इसमें भी इस मसले को यानी कि मसला अफजलियत को तफसील के साथ में ज़िक्र किया गया है। इमाम सैयद शरीफ जुरजानी अपनी किताब शरह मवाक़िफ़ की जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 397 पर लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में सबसे अफजल हमारे नज़दीक और पुराने मुअतज़िला के नज़दीक सैयदना अबू बकर हैं और शियों के नज़दीक और अक्सर बाद वाले मुअतज़िला के नज़दीक हज़रत अली अफजल हैं। तो अक़ाइद की बड़ी बड़ी किताबें इस मसले को वज़ाहत के साथ तफसील के साथ बयान करती हैं। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये जो मसला है अफजलियत का इसका ताल्लुक़ फ़जीलत से नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक़ अक़ाइद से है। और सैयद शरीफ जुरजानी जो कि अहले सुन्नत के नज़दीक अक़ाइद में इमाम की हैसियत रखते हैं, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि अहले सुन्नत के नज़दीक हज़रत अबू बकर ही नबियों के बाद तमाम लोगों में सबसे अफजल हैं और शियों का अक़ीदा ये है कि हज़रत अली अफजल हैं। तो अभी यहाँ पर इतनी बात वाज़ेह हो गई कि इसका ताल्लुक़ अक़ाइद से है। अब आइए हम मुखालफिन की दलील का जायज़ा लेते हैं कि जो हज़रत ज़ैद के मौक़िफ़ के ताल्लुक़ से मुखालफिन दलील पेश करते हैं ये कहने के लिए कि उनके नज़दीक हज़रत अली सबसे अफजल है। तो मुखालफिन की वो दलील क्या है आइए हम आपके सामने पेश करते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं। इमाम अबुल हसन अशरी ने अपनी किताब मकालात इस्लामियीन में शियों का ज़िक्र करते हुए लिखा, और तीसरी किस्म उन 3 अक़साम में से जिनका हमने ज़िक्र किया शिया को 3 किस्में जमा करती हैं और वो हैं ज़ैदी। और उन्हें ज़ैदी इसलिए कहा जाता है कि वो ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब के कौल पर अमल करते हैं। और ज़ैद बिन अली की हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दिनों में कूफ़ा में बैत की गई थी और कूफ़ा का अमीर यूसुफ बिन उमर सक़फ़ी था। और ज़ैद बिन अली बिन अबी तालिब को तमाम असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़जीलत देते थे और अबू बकर व उमर से मोहब्बत रखते थे और ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ख़ुरूज को जायज़ समझते थे। तो ये है मुखालफिन की वो दलील जिसको इमाम अबुल हसन अशरी जो कि अक़ाइद के इमाम हैं उन्होंने अपनी किताब में शियों का जिक्र करते हुए लिखा कि शियों में एक गिरोह वो है जो ख़ुद को ज़ैदी कहता है। और वो ज़ैदी क्यों कहता है? क्योंकि वो अपने आप को हज़रत ज़ैद की तरफ मंसूब करते हैं और उनका अक़ीदा ये बयान करते हैं कि हज़रत ज़ैद के नज़दीक
حضرت علی تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے۔ تو یہ ہے اصل میں مخالفین کی دلیل کہ حضرت زید کے نزدیک حضرت علی تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ اب آئیے اس کا جواب بھی سن لیں۔ ابھی اوپر ہم یہ ثابت کر چکے کہ یہ جو مسئلہ افضلیت ہے اس کا تعلق باب عقائد سے ہے، فضیلت سے نہیں ہے، یعنی کہ اس میں ہرگز کوئی ضعیف اقوال وغیرہ قبول نہیں ہوں گے، کوئی بلا سند بات قبول نہیں ہوگی، اگر حدیث بھی ہو اور بلا سند ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے مضبوط دلیل چاہیے۔ تو اب یہاں پر یہ جو قول پیش کیا گیا ہے تو آئیے اس کا جواب بھی سن لیں کہ یہاں پر تو شیعوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ حضرت زید کے تعلق سے ایسا نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت زید حضرت علی کو سب سے افضل مانتے تھے۔ اصلاً یہاں پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ حضرت زید واقعی ایسا مانتے تھے، بلکہ شیعوں کا نظریہ ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ حضرت زید ایسا مانتے تھے۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ واقعی حضرت زید ایسا مانتے تھے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو قول ہے یہ بلا سند ہے، یعنی کہ حضرت زید کا ایسا کوئی اگر نظریہ تھا تو حضرت زید سے یہ کس نے سنا اور ان کے بعد کس نے سنا، اور یہ بات حضرت ابو الحسن اشعری تک کیسے پہنچی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت زید کی پیدائش ہے 76 ہجری کے قریب اور انتقال ہے 122 ہجری کے قریب، اور حضرت ابو الحسن اشعری کی پیدائش ہے 260 ہجری کے قریب، یعنی کہ حضرت زید کا انتقال ہوا 122 ہجری اور حضرت ابو الحسن اشعری کی پیدائش ہوئی 260 ہجری۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 140 سال کا فرق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امام ابو الحسن اشعری نے کبھی بھی حضرت زید سے نہ تو ملاقات کی ہے، نہ ان کا یہ عقیدہ ان سے سنا ہے، تو پھر یہ بات حضرت زید سے کس نے سنی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو قول ہے بلا سند ہے، اور عقائد میں بلا سند کوئی بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو مان لیتے ہیں اس قول کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن امام ابو الحسن اشعری یہ عقائد کے امام میں سے ہیں اور اتنے بڑے امام اگر اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں تو اس کو مان لیا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو الحسن اشعری بلا شک و شبہ اہل سنت کے امام میں سے ہیں، لیکن یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو مان لیا جائے۔ اگر بات یہ ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کا کیا عقیدہ ہے افضلیت کے تعلق سے، تو آئیے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ امام اشعری کا اپنا عقیدہ افضلیت کے تعلق سے کیا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری اپنی کتاب رسالۃ الی اہل الصغر میں صفحہ نمبر 170 پر لکھتے ہیں، یہاں پر وہ اجماع نقل کر رہے ہیں کئی چیزوں پر، اسی کے ساتھ میں لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں بہتر اہل بدر ہیں، اور ان میں بہتر عشرہ مبشرہ ہیں، اور ان میں بہتر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی ہیں۔ تو امام ابو الحسن اشعری نے اپنا عقیدہ تو کھل کر کے بیان کر دیا کہ ان کے نزدیک تمام صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور مخالفین نے جس کو اپنی دلیل بنایا ہے وہ امام اشعری کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ شیعوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایسا مانتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مخالفین کی جو دلیل ہے حضرت زید کے موقف پر وہ حقیقتاً ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بلا سند بات ہے اور وہ شیعوں کا نظریہ ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے حضرت زید کا اصل موقف بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ افضلیت کے تعلق سے کیا سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کسے سمجھتے تھے۔ پہلے ہم آپ کے سامنے ان کا موقف پیش کریں گے، روایت پیش کریں گے، اور اس کے بعد ون بائی ون اس روایت میں جو راوی ہیں، جو روات ہیں اس کے، ان پر بھی بات کریں گے تاکہ کوئی گنجائش نہ بچے کہ مخالفین میں سے کوئی اس روایت کو ضعیف ثابت کرنے کی جرات کرے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دلیل پیش کرتے ہیں حضرت زید کے عقیدے پر۔ امام ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 462 اور 63 پر روایت نقل کرتے ہیں، حضرت زید بن علی فرماتے ہیں کہ خوارج نے اٹھ کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سوا تمام لوگوں پر یعنی صحابہ پر تبرہ کیا، یعنی کہ حضرت علی پر بھی کیا، حضرت عثمان پر بھی کیا، مگر خوارج ابو بکر اور عمر کے خلاف کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ یہ کہنے کے بعد پھر حضرت زید شیعوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم ان سے بھی زیادہ اوپر نکل گئے، یعنی خوارج سے بھی زیادہ اوپر نکل گئے، تم نے تو ابو بکر اور عمر پر بھی تبرہ کیا، تو اب کون باقی رہا؟ خدا کی قسم اب کوئی باقی نہ رہا جس پر تم نے تبرہ نہ کیا ہو۔ تو حضرت زید نے خوارج کے تعلق سے فرمایا کہ خوارج بہت بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سوا تمام صحابہ پر تبرہ کیا، ان سے تبرہ کیا، لیکن
खवारिज की भी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर पर तबर्रा करते, उनसे बरात का इजहार करते। फिर शियों से मुखातिब होते हैं अहले कूफा से और कहते हैं कि ए अहले कूफा, तुम तो उनसे भी आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि तुमने तो उन पर तबर्रा कर दिया जिन पर खवारिज भी नहीं कर सके, यानी कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर। तो हज़रत ज़ैद के नज़दीक खवारिज छोटे मुजरिम थे, जबकि वो हज़रत अली को बुरा भला कहते थे। लेकिन हज़रत ज़ैद के नज़दीक जो शिया राफ़ज़ी हैं, ये खवारिज से भी ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं, क्योंकि ये तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुरा भला कहते हैं। तो ये रिवायत बिल्कुल साफ़ तौर पे बयान करती है कि हज़रत ज़ैद के नज़दीक हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की जो फजीलत है वो हज़रत अली से भी ज़्यादा है। अब आइए हम इस रिवायत के रावियों पर बात करते हैं कि इसके जो रावी हैं ये किस दर्जे के हैं, ताकि कोई भी इस रिवायत को ज़ईफ़ ना कह सके। इस रिवायत को जो नकल करने वाले मुहद्दिस हैं उनका नाम है इमाम इब्न असाकिर। उनके और हज़रत ज़ैद के दरमियान सिर्फ 5 रावी हैं। पहले रावी इमाम दारकुतनी, दूसरे अहमद बिन मोहम्मद बिन इस्माइल, तीसरे अहमद बिन मुलाइब, चौथे अम्र बिन हम्माद बिन तलहा, पाँचवें हुसैन बिन ईसा बिन जैद। तो इस रिवायत के जो सबसे पहले रावी हैं यानी कि इमाम दारकुतनी, उनके बारे में तो कोई कलाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि वो हदीस में इमाम की हैसियत रखते हैं और उसूल हदीस में इनका जो मेयार है वो इमाम बुखारी से भी ज़्यादा सख्त है। इसलिए इमाम दारकुतनी के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके बाद जो अगले रावी हैं उनका नाम है अहमद बिन मोहम्मद बिन इस्माइल। आइए उनकी तौसीक मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम ज़हाबी अपनी किताब तारीख़ुल इस्लाम में जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 42 पर इनके बारे में लिखते हैं कि ये सिक़ा थे, यानी कि भरोसेमंद थे। तीसरे रावी अहमद बिन मुलाइब, आइए इनकी तौसीक भी पेश करता हूँ। इमाम ज़हाबी इनके बारे में अपनी किताब सियारो आलमी नुबला जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 42 पर लिखते हैं, ये इमाम थे और मुहद्दिस थे और हाफिज़ थे। ये जो अल्फाज है ना, इमाम और मुहद्दिस और हाफिज़, किसी रावी के बारे में कहना, ये बहुत आला दर्जे की तौसीक कहलाती है। तो पता चला कि ये जो तीसरे रावी हैं ये भी बहुत आला दर्जे के हैं और भरोसेमंद रावी हैं। अब चौथे रावी की बात करते हैं। इनके बारे में इमाम अबू हातिम राजी अपनी किताब अल जर्ह व तादील में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 180 पर लिखते हैं, इमाम दारमी ने अम्र बिन हम्माद के बारे में याहया बिन मुईन से पूछा कि ये कैसे थे, तो याहया बिन मुईन ने कहा कि ये सच्चे रावी हैं। तो ये चौथे रावी भी भरोसेमंद हैं और इनमें भी किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं है। अब पाँचवें जो रावी हैं यानी कि हुसैन बिन ईसा बिन जैद, ये कौन है? इनके बारे में आपको सिर्फ तारुफ करा दूं तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनका इल्मी मकाम क्या होगा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं। इनके बारे में इमाम अबू हातिम राजी अपनी किताब अल जर्ह व तादील में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 67 पर लिखते हैं, हुसैन बिन ईसा बिन जैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, यानी कि ये जो रावी हैं ये ख़ुद हज़रत ज़ैद के पोते हैं। हज़रत ज़ैद के बेटे थे हज़रत ईसा और उनके बेटे हैं हज़रत हुसैन। इसलिए इनके बारे में भी कलाम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये कैसे इंसान थे। तो ये जो सनद है जिससे हमने हज़रत ज़ैद के मौक़िफ़ को साबित किया है, ये मज़बूत सनद है और इसके रावियों पर भी कलाम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मसला अफजलियत पर हज़रत ज़ैद का क्या मौक़िफ़ है वो दलील के साथ में आपने सुन लिया कि वो भी हज़रत अबू बकर को और उनके बाद हज़रत उमर को सारे सहाबा में सबसे अफजल जानते थे। और मुखालफिन की जो दलील है कि हज़रत ज़ैद जो है वो हज़रत अली को सबसे अफजल समझते थे, ये नज़रिया शियों का है और ये हकीकतन साबित नहीं है। अब आइए हज़रत ज़ैद के कुछ और अक़वाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के ताल्लुक़ से, जिससे उनका नज़रिया और ज़्यादा आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। इमाम इब्न असाकिर अपनी किताब तारीख़ दिमश्क में जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 461 पर रिवायत नकल करते हैं, हज़रत ज़ैद बिन अली से उनके कुछ साथियों ने अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में सवाल किया जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, यानी कि सबकत ले जाने वाले यही वो लोग हैं जो मुक़र्रब हैं, यानी अल्लाह के बहुत करीब हैं।
تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں لوگوں نے حضرت زید سے سوال کیا کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ پھر حضرت زید نے فرمایا اگر میں ان دونوں سے محبت نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے جد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت زید تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ اس پر اس طرح کی سخت بات فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان سے محبت نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ کی شفاعت سے محروم کر دے۔ اور سنیے اسی کے آگے امام ابن عساکر نے صفحہ نمبر 462 پر لکھا ہے، حضرت زید نے فرمایا جو شخص ابو بکر، عمر اور عثمان سے برات کا اعلان کرتا ہے یعنی تبرہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے حضرت علی سے برات کا اعلان کیا، اور جو شخص حضرت علی سے برات کا اعلان کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سے برات کا اعلان کیا۔ یعنی حضرت زید کے نزدیک جو لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے تبرہ کرتے ہیں وہ حقیقتاً حضرت علی سے بھی تبرہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ حضرت علی سے تبرہ کرتے ہیں یعنی کہ ناصبی اور خوارج وغیرہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی تبرہ کر رہے ہیں۔ اور سنیے اسی کے آگے پیج نمبر 463 پر امام ابن عساکر لکھتے ہیں، حضرت زید نے فرمایا رافضی دنیا اور آخرت میں میرے اور میرے والد کے خلاف ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اچھی طرح سے یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ حضرت زید کا مسئلہ افضلیت پر اصل موقف کیا ہے، جو کہ ثابت ہے، اور ثابت یہ بات ہے کہ حضرت زید کے نزدیک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تمام صحابہ سے افضل ہیں، حضرت علی سے بھی افضل ہیں۔ اور مخالفین کی جو دلیل ہے جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے نزدیک حضرت علی افضل ہیں، وہ دلیل حقیقتاً ثابت نہیں ہے اور وہ شیعوں کا نظریہ ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد کبھی بھی کوئی آپ کو حضرت زید کا نام لے کر دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ نہ صرف حضرت زید بلکہ تمام خاندان اہل بیت کا یہی عقیدہ تھا، خود حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ اس ٹاپک پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ مسئلہ افضلیت پر اہل بیت کا کیا عقیدہ ہے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اوپر شو کر رہا ہوگا، وہاں سے جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام خاندان اہل بیت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبیوں کے بعد تمام صحابہ میں، تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔